sa atong sa atong panguna-una, idominar ka sa yawa. Yes, active man siya gihapon karon. No? Even sa panahon ni Jesus Christ, departed for a season rabiya siya. So, mo nang Satan's dominion refers to control, sovereignty, or the power to rule over something. So, kung mingon ka control, naa siya'y total control sa imuha. Bisan pag Kristohano na ka. Kung unsa man dili ta total submissive ni Jesus Christ. Mao bitaw ning giingon dire sa next verse dire, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kana kung gitawag og wala ta kana bitawng sa atong Christian life wala ta gidominar sa kaaway nga diin bisan pag nag-usahay kita nagsubmitar sa Ginoo, kita mangganing kaning gitawag og nagsunod sa kabuton sa Ginoo, napay cases sa atong kinabuhi nga murabag unsa man ni trabaho man ni sa yawa, unsa man ni trabaho man ni sa kaaway. Dili man ni sa Ginoo, no? Dili biya nga submissive ka sa kaning gitawag authority, submissive ka sa Dios nga tanang panahon sa imong kinabuhi kanang ang Dios maiga dominar nimo. No? So sometimes lang makaingon ka nga sa Dios ni bisag usahay murabag twisted na ang kamatuoran nga naa sa imong hunahuna, naa sa imong kasing-kasing, pero murabag kay nagsunod man ka sa Ginoo siguro kada Domingo ko naa sa simbahan. Kitang mga nagpuyo simbahan, naabitaw ko nagpuyo simbahan. Mao siguro ni sakto. But giingon sa pulong sa Dios, i-control ka, mingon kag sovereignty. All sovereign man ang Dios, no? So, all-knowing God. So, bisan pa magpagka all-knowing sa Ginoo, murabag kani gitawag nakabalo ka nga ang Dios nakabalo sa unsay gibuhat nimo, murabag mabaling imong atensyon ana. Kung naa kay gusto buhaton nga kaning gitawag og dili maayo, bot pasabot ang kaaway may gakontrolar nimo or the power to rule over something. Dumala kaniya. Kuyaw kay ang trabaho sa kaaway kay dumalaon ta. No? So mo ning giingon dire John 44. Ye are of your father the devil. So kani adto nga wala pa ta kaning gitawag og nagdawat, no? Or basin sa tua karon mga Kristohano na ta. Basin pag ang gadumala gyapon sa tua ang kaaway. No? Nga maubay kanang gitawag sundo nato moingon ta kaning gitawag og sa pag-worship dili gyapon sakto ang atong pag-worship, no? Kay nga naman naay usahay pero salamat ko katong ngayang people wala dili gyud na siya wala siya dire every Sunday ba but kana liging usahay murabag ipalabi pa ang katibutanong activity kaysa Ginoo. Naa dire sa church pero ang una-una wala diri kay nga naman naa cellphone gasigig wali ang pastor diri gasigig ana ang cellphone unya may lag kanang gitawag og kana bitang naa may usahay dili kalikayano nga mo-open ka emergency imong replyan pero kana ganing gikan sa point number 1, point number 2, point number 3 gaana ra ka cellphone, there's something wrong sa imuha. Basig naa lang ka diri simbahan kay para lang ka makita ni pastor. No? Kumbaga, naa gihapon ang nag-drive ang kaaway sa imuha. Control gihapon ka or kita, no? So mo nang giingon diri sa according sa kaning gitawag saying ni William S. Burroughs, no? Sa ni pagbasa Burroughs. So kamo na lay kuan ni correct, no? The aim of life is to be fully dominant. To have dominion over one's own life. So, giingon niya nga the aim of life is to be fully dominant. Ang tinguha sa kinabuhi sa tao daw is kanang gitawag dominante, kabantay ka nga usahay na yung mga tao makaingon ka unsa man tawhana dominante man kay ni. Kay mao gyud na pinaka number 1 kaning gitawag og naa sa atoa nga kaning gitawag og pride or ego baka na, no? To have dominion over one's own life. Nga dominaron nimo ang usa ka tawo bisag kaning gitawag og grasya sa Ginoo diri sa church
naatay mga kaning gitawag different authorities, different gifts, different talents nga gihatag sa Dios og gihatagan pud ta sa atong pastor og authority. Mao na nga kaning wala nata ani kaning modominar sa kaning gitawag usa ka kinabuhi sa tao kana bang bot pasabot ba dili po dingon nga dili na natamusulti kay dili moingon niya sila dominaron bot pasabot ang kaning pagdominar dire kanang gitawag og kana bang dili nimo tagaag mo overpass ka sa usa ka authority sa tao, no? So giingon dire ang example ani si Lucifer. Unsay nahitabo ni Lucifer? Gusto si Lucifer nga even si Jesus Christ iyang kaning gitawag overtaken ba? Iyang kaning gitawag i-overpower niya ang authority sa Dios. Ang gahom sa Dios. Kaya nga naman, giingon sa Isaiah, no? Book of Isaiah nga mas mulabaw pa siya sa Dios. So, mao na rason nga gihulog siya even si Eva. Kung tan-aw nimo si Eva, ato man na mabasahan niya, no? Thomas Paine giingon niya nga the world is my dominion. I am master of my own destiny. Ang kalibutan daw is maoy mag-dominar niya. I am master of my own destiny. Kabalo na daw siya sa iyang sangputan ba, siyang kinabuhi. Hey, ang people ka, kung naa ka karon dire, moingon ka nga, kabalo na ko sa unsay abtan ako sa akong unahan. No? Nya, wala ka gaampo sa Ginoo. There's something wrong sa imuha. Young people, dili lang young people, natong mga men sa church, and ladies sa church, no? Basin bag ang years lang ang nagkataas sa atua sa atong kaning gitawag og pagka-Kristohanon, pero ang kaning gitawag og motivation sa spiritual things nagkaluya. Ngano man ang kaning gitawag ang maka-overcome aning sa kalibutanong mga buhat dili biya ang imong kaning gitawag pagkamaayong laki or imong pagka-Kristohanon. Ang imo biya ang pagkasuod sa Dios. No? So mo nang i-develop jud sa usa ka Kristohanon ang kaning gitawag pagkasuod sa Dios. Kay ngano man naamay mintras naa ang yawa nga maoy gusto mo dominar sa kalibutan, kinahanglan suod ta ngadto sa Dios. No? There's nothing wrong kung suod ka sa pastor. There's nothing wrong kung kaning gitawag og suod ka ni bisan kinsa nga tan-aw nimo espirituhanon dire. But ikaw mismo ayaw pakigsuod nila kung ikaw mismo wala pud ka nakigsuod sa Dios. No? Basin bag nakigsuod lang ka kay kaning gitawag og unsa na kani kay makigsuod ko ani kay murag espirituhanon ni at the same time na ako'y ma-benefit ani, na ako'y makuha nga benefit. Dili, no? Kung dili ato pong i-develop kay kabalo man ta nga naay yawa nga mintras naa pa siya aning kalibutan na naagyod siya tinguha nga gub-on ang kinabuhi sa Kristohanon. Gub-on ang kaning gitawag og church, no? So makahinomdom mo katong baka nga kuan apelyido ba siya sa pangalan to Ariela Baka nga bag-ong nabaptize kaluha to sila katong mga cute nga mga bata dire. Then sa LTMPC pa ko ato during mag-rest ko diha sa plaza na surprise ko bago lang nabaptize dayon pila ka pagka next month nadunggan na ako dito nagisgutay sila wa jud ko nagpaila nga kaning gitawag og na ako rest church, no? Naminaw lang ko naghisgot og mga uyab-uyab then kanang manglaag sila inko. No wonder kani nga yang people di gyud ni kapadayon, no? Pero wala gyud sila, lo and behold wala gyud sila nakapadayon ngano man. Instead nga sige na untag simba, sige na untag disciple na ka dire, gipaningkamutan na ka nga madasig ka, pero ikaw mismo sa imong kaugalingon wala gyud kay tinguha pod. So mo nang dili pod may makabira sa imuha, no? So mo nang letter A, Satan's dominion, the greatest mission of Satan. Revelation chapter 12 verses 9 and 10. Giingon sa pulong sa Dios, and the great dragon was cast out, that old sa book of Revelation kung imo ning tan-awon kato na ning mubalik si Jesus Christ, no, nga i-cast out na ang yawa dito sa kaning gitawag og bottomless pit. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole
world. Unsay trabaho niya? Unsay greatest mission niya diri sa kalibutan is to deceive. No? Is to deceive. Deceiveth the whole world. Ang problema karon kay naa man ta sa kalibutan pa. Bisag Kristohanon ta naa pa ta sa kalibutan, apil ta ana dili ta exempted sa pagpangilad sa kaaway. No? So mao nang deceiveth the whole world, he was cast out into the earth and his angels were cast out with him. So another example, Lucifer and Eva gyapon, no? Lucifer at first giilad niya iyang kaugalingon nga mapareha siya sa Dios ug mas mulabaw pa siya sa Ginoo. Book of Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. Basaha, kamo na lay basa diha, no? Pero giingon sa pulong sa Dios sa Book of Isaiah, statement for statement, phrase for phrase, mabasa gina nato diha kung unsay ning gawa sa baba ni Lucifer. Kung imong tan-awon, gisaligan siya, one of the trusted, kaning gitawag trusted kuan ba, angel sa Dios, no? Kauban niya dito sa langit, pero tungod siyang kaning gitawag tinguha nga mas mulabaw siya sa Dios, nahulog na noon siya. Si Eva, unsay giingon sa kaaway niya, as sayawa, giingnan siya nga dili lagi ka kaning gitawag og kuan kanang unsa ni dili lagi ka dili ka masilutan apan mahisama kanang word ba, mahisama ka sa Dios, no? Sa kahibalo. So sa Genesis chapter 3 mabasa nato na, no? Si Eva gitintal siya sa sayawa or like a serpent sa Genesis chapter 3, no? Nga mukaon sa prutas nga ginadili sa Dios kay mahisama si Eva sa Dios nga makabalo sa maayo ug dawtan. Pero ang gisulti sa Bible dili sila pakanon kay bawal sila makabalo, no? Sa katong kumukaon sila sa katong fruit gitawag og fruit knowledge, fruit of the knowledge, no? So buot pasabot kung mukaon sila ato ning sukwahi sila sa giingon sa Dios. So that's why sa Genesis chapter 3, the fall of man diha na hitabo sa Genesis chapter 3. Kaya nga naman ning supak man sila. Unya, wa kabalo si Iba nga ang katong nagsupak niya, ag katong nagtintal niya, master of deceit na to, kay gikan na biya to sa langit. No? So, ikaduha, nga kaning gitawag, the greatest mission sa kaaway, dili lang deceiveth the whole world. Revelation chapter 12 verse 10, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Unsa gani gingon dre? And the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Mabinantayon gyapon ta. Kaya nga naman, mauna kaning gitawag og the greatest mission sa kaaway, i-accuse ta. No? So, adtong kuan, training sa klaro gyud kayo ba nga naatay igo, no? Naay mga kalag nga nagawat sa kaluwasan. Adtong kuan, pagka next 3 days man yata to, Brother Jan, nga katong nakigistorya sa imuha nga, murabag dalang panggulat ba? Kung imong tan-awon, murabag mahalon kayong bula. Diyos mio, murag makaingon ka ba? Nakapangutana ko kung Joven, unsa tong bulaha. Katong official bowl nga katong pinakamahalon gyud. Siya dili man niya. Katuro man pareha ato, ingko Diyos mio. So, kung imong tan-awon, gi-accuse, no? Kay si Brad Janjan man ginaa dito kay iya hamang name ay kuan dito, nakalakbit dito. So, siya mo gi puntirya. Giingnan siya nga, kung dili to ninyo kuan, nganong wala man mo ka bantay, lisod po kadaghan sa mga bata, no? Daghang mga bula niya, iyaharang anak bantayan, lisura, yung prinsipyo, kaning mga silingan na to, no? Dili ni sila Christian, no? Mga bitaw. So, gi-accuse. So, mao po na trabaho sa kaning gitawag kaaway. I-accuse ta usahay, no, nya usahay kung dili man ta mo accuse, kita mao'y mahimong accuser. Ngano man, accuser sa atong brethren kay mura bag kita mao'y
access sa kaaway. So sa unsa nga pag-akusar nga mauna bisag wala kay klarong ebidensya nga gihimo na sa usa ka tawo, bisag wa kay klaro nga mga herses ra na imong nasagap, pero imo pong ipanabi sa uban or i-accuse na gyud nimo ang usa ka tawo, dapat isa na siya sa atong timan-an nga ang kanang gitawag the greatest mission sa atong kaaway is accuser siya. No, dili pud ta kawalan dili ta kawalan ana kay dili man ta kanang gitawag kanunay man ta dutdutan sa atong kaaway, labi na ikaw nagamit na sa kanang gitawag ministries diri sa church, no, sa asa nga ministry, no. So kita gyud ang punteriya. So example, Job. So sa life ni Job makaingon ta nga grabe ang accusation sa yawa siya, no. So sa conversation to conversation sa Job chapter 1 makita mo gid nato. Grabe ang accusation sa yawa sa kinabuhi ni Job to the extent nga literal gyud ang nahitabo niya, giubuan siya, gipanitan siya, no? So grabeng kasakitan ang kaning gitawag gipaantos pa siya. So gani sa whole chapter 1 makita nato na diha dayon ning abot pa sa panahon ni Job nga katong 3 friends kunuhay niya nga counselor niya gituohan niya nga kining gitawag miserable comforters niya, no, katong tulo ka higala niya nga kunuhay mo advice sa iya, pero ang advice mura ra gihapon gi-condemn siya ba. So mo na no gitawag og miserable comforters. Pero ang pinaka the best nga kaning gitawag og comforter nato the Holy Spirit gyud. Walay makalabaw sa tanan. Kay ngano man, kung naa kay kaning gitawag og mga kaagi sa imong kinabuhi, naa kay mga kaning gitawag og kaning panghitabo sa imong kinabuhi, nga usahay dili ka ma-comfort sa imong higala, labi na trabaho ka sa kaaway, ang kaning gitawag og maka-comfort nimo nga makapaduol kag balik sa Ginoo, the Holy Spirit ra gyud. Mao na maminaw gyud ta, in tune gyud ta dapat sa Holy Spirit. John chapter 10 verse 10, the greatest mission sa yawa is to destroy, no? The thief cometh not but for to steal. So sige naman ni natog kadunggan, labi na ninyo mga young people. Ako madunggan ako ni sa young people pa ko sa una, mag-attend og mga camps, ma-attend og mga trainings, no? Kaning gitawag to steal. Unsa may steal? Kay na dili namang siya imong amahan, unsay kuhaon diha nimo? Kalipay sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong pagsunod sa Ginoo, himuon ka miserable kay ngano man. Ofiran ka sa yawa nga diri mao ni sakto, no? Kani siya o chati ni, di ba? Dali ra kay ni. Kani siya o kaning gitawag og himuan ning gamay nga pagpamakak. Then gamay nga pagpamakak hangtod nga mudako, no? So yung ana ra na ang trabaho sa kaaway. Kay ngano man gusto niya nga ma-destroy gyud ang usa ka church o usa ka Kristohanon. Mao na greatest mission niya. Letter B, the greatest tactics of Satan. 4 days of Satan sa atong nadunggan ni pastor, pero sa akong gidugang dire daghan gyud ni siya. Katong sa dili nako malimtan ni Pastor Chris, mao gyud ni kadnunay magpabilin sa kung naunag kasing-kasing sa dihang naay mga moabot nga temptasyon, naay moabot nga pagsulay sa kinabuhi. 4 days unsa man na? To sow doubt, no? Deceive, ilaron ka. Dayon sa dihang mag-doubt ka, unya ang worst ra ba ani kay kita nga mga membro, ang gusto sa yawa, mag-doubt ta una sa tanan sa pulong sa Ginoo, mag-doubt ta sa alagad sa Ginoo, then to the point nga moabot nga i-deceive ta sa yawa, no? So, tuo mo ng Bible nga kaduha-duhaan pa man na. Mutuod ay mo nga kanang tinuod yun ng gisulat sa Biblia. Ingon anaon na dayon ang kaning gitawag murabag ibalik sa imuha nga kanang bitawng labi nag sa panahon nga down ka, discouraged ka, bantayanan yun kayo kay nga naman diha ka ma-deceive sa kaaway. Dayon disobey.
Miingon na dayon ka nga kaning gamay lang nga kuan kanang little disobedient lang sa pastor, no? Unsa man na sa mga young people, supak sa mga rules and regulation sa church, no? So, unya, by the way, mga young people, dili lang sa mga dire tagabalay, bisag asa mo, no? Ang kasagara sa akong nahibal-an, kasagara sa mga young people karon since biblical man siya, kaning giingon dire nga masinupakon sa ginikanan naa na gyud ni sa atong mga anak. Kay ingno nato ayaw lagi diha. Nya maoro ba para sa ako alang lahi man tag brought up sa tong anak no. Para sa ako mao nay pinaka masungutan ako kanang giingnan nimo ayaw na ni buhata. Kay dili maayo kung imo ning buhaton, nya buhaton pa bitaw gyud. Nya kung naa nay mahitabo, muhilak kalami yung no? Giingnan na bitaw ayaw. So, mo nang the greatest tactics of Satan is kaning for this gyud, disobey then destruction. Gusto gyud nga gub-on ang atong kinabuhi. So, dili lang kana no, ako ni siyang gitun-an, no, ako ni siyang gikuan og kanang gitawag og almost tanan no, nga kanang naa sa Bible. Deception, lies disguised as truth. So John 8:44. Kinsa man na ang yawa. Master of deceit, master of lies. Mao nang di ta magbantay, usahay diha ta kaning gitawag ang kaaway manggod. Nga naanira ang kaaway nato. Kung aha kawik dito kaniya birahan. Nya kita as human as we are dili biya ta perpekto. Bisag kanunay ta nagasimba. So mao nang kung nakabalo ta sa atong weakness, importante po kayo nga ato nang i-deal sa Ginoo. Ngano man kay naagyawa nga kaning gitawag na ning kamot ra siya nga ma-destroy ang church, ma-destroy ang kaning matag usa sa atoa. No? Then dili lang deception, temptation. This is about appealing to desires, pleasure and pride. Nganong magbuot man mo ako man ning kinabuhi. No? Nganong magbuot mo man mo nga kalipay man ninako. So una sa tanan, kung moabot na sa imuhang sa imuhang sultian ka sa imong mga ate, mga young people, kung moingon ana na ka, moingon kag ako man ning pagpili, ako man ning kinabuhi, that's the time nga i-deal nimo na sa Ginoo kay ngano man. Once na nga ma-open nimo na sa imong baba, musukwahi na ka sa kaning gitawag mga tao nga tan-aw nimo nga espirituhanon diri sa church nya istoryahan ka, di ka minaw, moabot gyud ang panahon ang pagagun-ob sa imong kinabuhi. Imbes mapuslan na unta ka sa Ginoo, dili na ka mapuslan kay ngano man gusto man si Yawa nga didto ta mapuslan ay. Kato magsayaw-sayaw didto, no? Kato musikat ka. Nganong sikat man kay ngano man gatupis na lang nasa barracks. So, mao na siya temptation. Unya ang temptation karon dili ra ba ni sa kanang gitawag og almost tanana, no? Mingon kag pagkaon, money, unsa na kaning wealth, no? So daghan ni siya. Dayon even Jesus Christ was tempted. Matthew chapter 4. Unsay first attempt of Satan? Di ba giingnan si Jesus Christ sa yawa nga gigutom man ka kay nagfasting gud siya 40 days, no? And 40 nights. Himuan ning bato nga pan para walang kagutom. Pero ang pangutana COVID baton Jesus Christ wala. No? First attempt of Satan is food. Second attempt niya sa Matthew same gyapon nga chapter, giingnan si Jesus Christ nga Dios bitaw ka. Dito sa highest pinnacle of the temple, no? Dito sila, then giingnan siya sa yawa nga ambak ug salon ka sa mga anghel. So, ang pangutana, gihimo baton Jesus Christ? Wala. Kaya nga naman, kung mahagbong, muambak siya dito, kung mamatay siya nga dili, pinaagi, kaning gitawag, dili moagas siyang dugo, dili siya mahimong, dili fulfill ang prophecy nga giingon sa Old Testament nga siya ang Messiah, manluluwas. So, mao nang wala niya gihimo. Food, fame. Sometimes, kaning food gyud, no? Isa ko ani nga usahay kana bitaw moingon kasi mong kagalingon nga di na ko mukaog karne oy, di na ko mukaon ani kay bawal basig delikado ta ani,
No, di na ko mo kaog cake, pero pagkaugma ning kaon ka kay ngano man. Mao ni giingon sa usa ka preacher, no? Nga usahay murabag mabunog nato ang kaaway, ang yawa, pero at the same time kulang lang tag disiplina diay sa tong kaugalingon, no? So ngano man ay mahulog na lang pod og trabaho sa yawa. Kay ngano man gusto man niya nga kaning gitawag og gusto sa kaaway nga i-shorter ang shorter ang atong kinabuhi. Mingon ka nga, uy, namatay lagi to siya. 30 pa kay kuan kanang gitawag og malfunction siyang kidney. No? Dili na wala na nag-function iyang kidney. Kaya nga naman, di ka matay sayo nga buntag, coke, paniudto, coke, panihapon, coke, nya parisan pag yung cake. Di, partner, yung kaayo. Nya junk foods pag yun. So, mao nang, food is very crucial sa atong panahon karon. Labi na kung nag-enjoy ta sa blessings, sometimes dili ka kabalibad sa food. Kaya nga naman, alami ni. No? So, ikaduha, kaning fame. O kaning fame noon, murag wala naman ni sa diyang na Kristohanon ta, murag wala na ngay ta nag-apas ani, no? Pero kaning food, diri ta usahay mabitik. Third attempt of Satan is force or power. Kaya nga naman, gipakita si Jesus Christ, kita ka ng kabukiran diha, kita ka ng patag diha. Kung mo-worship ka nako, kumuyokbo ka nako, ako nang ihatag nimo tanan. Pero unsay giingon ni Jesus Christ, thou shalt not tempt the Lord thy God, but thou shalt worship the Lord thy God. So, buot pasabot, yes, pwede ta kaning being pushed toward actions that feel good short term, but harm you long term. Murabag, gi-enjoy nimo sa daklet nga panahon lang, hala, hamal, or gi-enjoy nimo nga kaning gitawag og kanang musikat ka. Example, musikat ko nga kaning gitawag og namtay vlogger no si brother kuan si brother John Kicks. Example nako, gusto ko musikat nga vlogger. Sayon ra kayon na. Ako day nang patupiso na akong asawa, pasayaw-sayaw na ko na diha. Pagkabuntag na, pila lang ka oras na, millions of views na ba? So mao nay dula sa kalibutanon nga kaning gitawag karon to be able nga musikat ka. Usahay dili na kuan below the belt na, no? So power o ang power karon mao nay gikagubtan sa Senado karon. Tanawan Senado karon, no? Senate tanawan Senate nato karon, di ba? Mura makaingon ka, mura wa na tay paglaom sa Pilipinas, no? Gubot kaayo. O karong mga orasa, kung nagtanaw mo og news karon, murag ang imong ginatanaw karon, murag si Bato rag yung nakafocus kung madakpan ba siya or unsa ba kay may tabo, no? So, mao nang short term ang imong pag-enjoy, pero long term ang unsa man consequence. So, mao nang 3, ikatulo, kaning gitawag og the greatest mission, doubt and confusion. Yes, kung di ta magbantay dire sa church, kita mismo sa atong kaugalingon na ani mao ni butang itanom sa kaaway, doubt and confusion. Malibog ta, no? So, kaning gitawag og malibog ta, moingon ta nga unsay kalibgan nimo? Example, mingon ka nga, unsa ning sakit ni pastor, no? Sige magbalik-balik. Unya, makabuhi kag mga pulong nga dili maayo. So in which dili unta nimo buhian ba, angay buhian. So ngano man naa naman ni ang doubt and confusion, basin ba? Pero ang giingon sa pulong sa Dios, no, mo ning example diri, does God really care? Tinuod ba gyud ang Dios nga mo nagpakabana siya nako? Or is this even worth it? Worth it bagyog ko aning simbahana mo worth it bagyog ko padayon aning simbahana? Worth it bagyog ko nga muhatag sa akong offering aning simbahana? No? Salamat sa mensahe ni Pastor Kusare kaatong Sunday, no? So dako kay tong reminder sa atoa. Hampa kay sa atoa ba? Matag usa sa atoa bisan pag tan-aw nato usahay faithful ta sa church, pero the other side of the coin murabag naa pud ay tay kakulangon, no? Nga gi-remind ta sa Ginoo ba
discouragement and fear, using anxiety. Yes, greatest mission ni siya sa yawa nga mogamit siya og anxiety, failure, nga kung na-failed ka sa imong kinabuhi sa mga nanlabayng panahon, gusto sa yawa balik-balikon to nimo. Balik-balikon to nimo nga to the point nga moabot sa imong kinabuhi nga murabag mao na toy makaluya for the whole sa imong kinabuhi ba, no? Kay ngano man na failure man ko ato akong kuan ay decision ay. Yes, kung moingon kag failure sa decision, pag minyo na mong manilin, daghan, siguro makaingon ko, daghan kong mga decisions nga moingon kag failure. Pero kinsa man sa atua diri walay failure karon, no? So mo nang gingon sa pulong sa Dios, discouragement and fear, ayaw kadlok. Kay ngano man, mao bitaw nang giingon sa pulong sa Dios nga wala ta gihatagag espiritu diha sa pagkahadlok. Kay ngano man, kung mao na trabaho sa yawa nga hadlok-hadlokon ka, padayon pa ka, ay nagpadayon, no? Ay nag kaning gitawag og padayog kanang himo sa sakto. Kaya nga naman, na-discourage na ka. Na-discourage na ka nya ning abot na si mong punto sa imong kinabuhi nga bisag ka ng imong asawa usahay sa imong ka-discourage murabag dili na makahatag og encouragement sa imuha kay sige sulti-sulti diha, no? Wa gani ka encourage ang basing mingon ka ba nga wa gani ka encourage ang Holy Spirit sa kuha. Ayaw pod pagnana, no? So importante kayo nga kanang failure sa atong kinabuhi, hardship sa atong kinabuhi, dili na may rason nga mo give up ta. Kay ngano man, the last source of Satan sa atong kinabuhi is to give up. Never give up. Namatay naman siguro to si Nick unsay unsa to pag-pronounce Butchikik, no? Nick Butchikik, Butchisik. Katong kaning gitawag og influencer, great influencer sa mga kabatan-una, no? Walay kamot, walay tiil, pero muwali siya. So kaning gitawag dili na ko malimtan ato niya kanang mingon siya never give up. In which tinuod man siya way kamot, siya way tiil, pero mo preach siya sa mga kaning universities, mo patong ra na siya lamisa. Mo layat ra na siya, no? Pero ikaw karon, kumpleto ka. Kamot, kumpleto kag tiil. Pero basing naghuna-una na ka give up, ayaw. Kay ang yawa, moingon ra na si mong likod nga diha ra ka kutob. Kay mas maayo pa makapahulay pa ka diha. Ay nagpadayon. So, mao nang gingon sa pulong sa Dios, discouragement and fear, never give up. Kay wala may tao nga wala na failure. Bisan sa atong mga decisions, no? So, mao na nga ang failure mao na way to success ba? Nga dili nimo hunaon-naon nga failure na siya but mo attempt gihapon ka for greater greater aim bitaw, no? Pride and ego, encouraging self-exaltation. Murabag mas nag-apas pa noon ka nga maila ka sa mga tao, self-exaltation or independence from God. Kuanon gyud ni nako nga maila ko sa mga tao, ako gyud tinguhaon nga ma-publish ako ngalan sa tibuok Baroy, tibuok Lanao, no? Unya wala na noon ka nagsubay sa kabuton sa Ginoo. Unya by the way, daghan kay mga dili lang sa kaning gitawag og mga individual sa Kristohano na even pastors tungod sa fame nga ilang giim, no? Wala sila kabantay. Murabag nasukwahi na noon sa kabuton sa Ginoo. Unya mahulog na noon. Mahulog sa dili maayo kay ngano man ang ilang giim is kana mang pride and ego ba nga sikat sila, no? Nindot og dungog sa mga tao, pero how about sa Ginoo? Og dili nato kalimtan ang principle sa Bible kaning katong ginabalik-balik ni Pastor Chris sa una, is it biblical? Is it legal? Is it moral? No? So, pwede man kay kung pasikaton, hisgot si Brad Janjan, ingon siya nga kaning gitawag kuan idol, kuan lang gyud, manta nag-apas nga musikata, no? Ato lang hinahinay then makatabang ta sa mga kuan. Amen. So, ngano man, mao nay kaning gitawag desire sa Ginoo sa matag usa nato.
Yes, kung pasikaton si Brother Janjan by next January, no, January man to gipasikat si Kuan, si Rickmar. So basig sunod January, siya na po'y bisitaon og daghang mga vlogger diha sa poblasyon. Amen. Pero mao lagi na giingon ni Pastor Brad, no, nga ayaw lang yung subay sa kaning gitawag og mga dili maayo, below the belt nga mga content. I-bless lagi ka sa Ginoo, no? So naalay timetable ang Ginoo para sa usag-usa nato, no? Okay, so dili ta mo subay sa kanang bitang murabag kanang gitinguha nato sa uban kay sikat na siya, dili, or gitinguha nato sa tong trabaho kay taas na iyang posisyon, una man kuato niya. Pero dito ta sa Ginoo, no? Kay nga naman, kay kung yawa atong sundon, yes, tinuod lang. Sa pagtrabaho na kog secular, kung dili ta magbantay, kung yawa ang padumalao nato sa tong kinabuhi, pwede nimo makuha ang kaning gitawag og posisyon. Daghan kay paagi, pero dili maayo. Division, dili lang pride and ego, division. Pagkabahin-bahin, og maunain mahitabo kasagaran sa kaning church nga dili makabantay sa trabaho sa kaaway. Nag-fellowship sila dito. Why problema kan Sunday during ting paniud to. Pero kana bang basig lahi ang tumong nganong nag-fellowship mo, no? Unya dili nato kuyugon si Kuan kay maura ba ni kanang gitawag og mutug-an ni pastor og naay mga dungga, no? Di ko malimot ng istoryaha dire katong bag-o lang nga mga nangawala dire. Gimension gyud niya siyang baba. Ay mo kumpiyansa ng Jismar og ni Eva kay maura ba nay kusog kay mo sulti sa pastor. Pero sultian ti ka, no? Kung ikaw manggani katong wala na dire, kumusulti pud ko sa akong pastor, siguroon ako ang sakto pud akong isulti. Dili nang para pang daot lang pud sa tao. Sa una pa na, Pastor Chris, bahalag kontrahan kog yang people. Daghan kong kaning gitawag dadto ni Pastor Chris sa una. O kamoy sulti ha kay kamoy nakakita dili pwede nato na ipalabay. Bahalag makontrahan ko basta ang akong kaning gitawag og akong gipahimot ang Ginoo. Same ra pud na, mao pud na gani akong ginatudlo sa akong mga anak karon. No? Ayaw mo pagpahimuot og tao, pagpahimuot mo sa Ginoo. Kay ngano man ang tao nga sige pahimuot sa tao, diha usahay kanang di kabantay ba? No? Bahalag, usahay, daghan tayong mga pagsulay, kay sulayon mangyud ta sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Pero kung the more nga ang Ginoo ang mahimuot sa itong kinabuhi, the more ta nga protected sa Ginoo. No? Hinumdum mo ni Pastor Ronald Cosaring, giingnan, katong ingon siya nga, kusari sa usa ka lugar nga iyang giingon nga naagyapon siya didto, wala man siya namatay. Kaya nga naman, ning sulti siya tungod sa gusto sa Ginoo, dili sa gusto sa tao. No? So mao nang kumiingon kag mahagig kalisod ay ngagi na may kalisod. Ay mao bitaw nang bless na kay ni mga young people karon nga naa diri sa church. Kami sa una nag-allowance mig 150 to 50. Ahami, Lunes, paingog Biyernes, tuwa dito sa Pangi, tuwa sa Aurora, no? Pero kamo karon nga nag-allowance mo nana inyong allowance nga gikuan nya aha mo makitaan or aha mo tawgon na inyuha na gyud ng problema tulubagon ngadto sa Dios. Di ko mo ingon nga naara mo sa asa mo nagpuyo, no? So, mao nang giingon sa pulong sa Dios, importante kay naa man po yawa mo pirit sa tua. Distraction. Keeping people too busy or entertained to focus on what truly matters. Faith, purpose, growth. So, lahi ning distraction ha, lahi po ning distraction. So, kaning i-distract ka, no, ibalda ka ba? Sa imong pagpangalagad, imbes sa imong pagtuo or sa imong purpose, sa imong kinabuhi or sa imong growth, nakafocus ka diha, i-distract ka sa yawa, lahi na ang imong focus noon sa imong kinabuhi. Unsa may kining gitawag makamotivate sa imong faith? Pulong sa Ginoo, mobasa ka sa pulong sa Ginoo, makigrelasyon ka sa Ginoo, kana bang makig-fellowship ka sa Ginoo through prayer. So mao na siya para mo grow pud ta spiritually. Distraction
Ikawalo, distraction means the act of destroying something completely or causing it to cease to exist. Buot pasabot, gusto sa yawa, target sa yawa nga kanang gunobon imong kinabuhi og di nagyud ka mapuslan. Physical distraction, breaking, damaging or ruining something. Imong kinabuhi i-ruin sa yawa. No? Unsa nang i-ruin? Kana bang dili na ka mapuslan or kaning gitawag og maguba ang imong kinabuhi, ang imong Kristohanong kinabuhi. Kay ngano man, tungod sa kaning gitawag og dili maayong gibuhat nato. So sa mga eskwelahan nato or ahatag gatrabaho. So hoping kanang pareha sa uban ba sa mga kuya nyo dire nga kung asa sila nagtrabaho pinaka-aim nila nga maka-share sa gospel. Dili kay pila ka tuig sa imong gitrabahuan wag gyud ka nahibal-i nga Kristohanon ka. Kaya nga naman, gusto pa man ka. Isa ra may buti pasabot anang dili ka gusto magpahibalo nga Kristohanon ka. Kaya nga naman, kung tintalon ka diha, ug asa-asa, gusto pa ka makig-jive sa ilaha. No? Pero kung mubarog ka, dili, gusto, moingon yung ka, baptist ko, bawal na sa kuha. Kung paimnon ka, pugson ka, ingna na, siguro lang nga maligo ko. Makaligo ko, pero sab nilang pug ko. No? So, yun ana ba, murabag, kana manggod, logic siya nga, murag buhaton sa yawa sa imuha nga, kana bitang, kung dili nimo i-battle pod, dili nimo i-fight, murabag, maandan ka. No? Example, sa trabaho, kung dili ta mo barog nga, patrabaho untag Domingo, unsa na dayon na di isa ka adlaw lang nga gipatrabaho ka, pagka next, sunod ana nga Domingo, mag-anad na imong amo. Mingon na dayon na nga, sunod Domingo ha, ayon na pug kuan kaning simba kay natay overtime man. So, mao nang importante kaayo ang kana makabalota nga ang gusto sa yawa distraction. Anang dili na ka magamit, totally damaged, no? So, emotional or abstract distraction, ruining feelings, plans or systems. General target, maning total damage or loss, no? Letter C, the greatest targets of Satan, speaketh lies, insinuate, sowing discord, or rebellion. So sa Numbers chapter 16, kung naa sa inyong mga Bible, naa mo yung mga Old Testament sa inyong Bible, Numbers chapter 16 verses 1 to 4, Korah, Kohath og si Korah, Dathan and Abiram, kung imong tan-awon dire. So sila ang kaning gitawag target sa kaaway. Kaya nga naman, dili sila mga ordinary nga tao. Right hand sila sa alagad sa Ginoo ni Moses. Pero unsay nahitabo? Sa dihang ning against na sila sa alagad sa Ginoo, sa dihang nagdawat na sila sa Ginoo, sa dihang naghimo na sila mga bakak, insinuate na sila, sowing discord, no? Nga mo insinuate na sila sa tao, may istorya na sila di mao, unsay nahitabo nila? Kung imong tan-awon sa Numbers chapter 16, gilamoy sila sa yuta. Dili na ordinary oy nga ang yuta mo nga diha din lamuyon ka. Sa tuwa ka. Unsa man? Lamuyon ang atong kaning gitawag og physical or kaning gitawag og unsa man kay kuan sa Ginoo. So mao na nga naa gyud buhaton ang Ginoo kung dili ta makabantay sa trabaho sa kaaway. No? Labi na natong kaning gitawag og mga gigamit sa Ginoo, no? So, and they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly. Tanawa, famous in the congregation, men of renown. Men of renown or renown. So, dili mga basta-basta nga mga tao ilang gipang insinuate nga musunod sa ilaha, mutuo sila princesses, no? So, buot pasabot sa ato asad, kung dili ta bantay sa trabaho sa kaaway, pwede nga kita nga mga kaning gitawag og dili mga ordinary nga member, kita usahay ang mag-insinuate, no? Kaning mo sowing discord just to against sa alagad sa Ginoo. So, mao na akong ginaingon nga si Korah, Dathan and Abiram, gilamoy sila sa yuta.
So, Proverbs chapter 6 verse 14 and 19 gingon re kaning gitawag kontra sa Ginoo, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Gibalik gid ni siya. Proverbs chapter 6 verses 14 and 19. Ikaduha, dili lang Satan's dominion, sin's dominion. Black is black and white is white. So sa Romans chapter 6, 14 and 15, gingon sa pulong sa Dios, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. Sa dihang naluwas ta, kinsa aahan naman ta na under? Law pa ba? Balaod pa ba? Wala. Na under na ta sa grasya. Mao na gitawag unmerited favor. Salamat nga naapil ta bisag mga usaha itong mga ilong, hiwi, no? Atong mga naong wala nagkadimao, lingin, ang uban lapad, no? So, but pasabot, salamat ana nga nahimo tang under sa grace. 15 gingon sa Romans chapter 6 verse 15, what then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. So ang kalibutan karon tan-awon nimo bisan sa Senado or bisan kaning gitawag mga congressmen, women nato, sigig panday og balaod, sigig panday og balaod. Pero ang balaod nga ilang gipanday para ra pud mo protect sa ilang mga sala nga pagabuhaton. Ang uban ha, pera lang sa maayo kay naaman pa yung uban nga kaning gitawag og mga maayo o kaning tumong. Pero tan-awa karon sa atong top kaning gitawag top political kuan. Kaning naa sa taas. Unsay nahitabo? Panday balaod, panday balaod. Unsay nahitabo sa balaod? Sige ra pud sila gihimog sala kay ngano man katong certain balaod nga ilang gihimo. Mao man toy mo protect pud sa ilang sala nga ginahimo. Nakabantay mo? So, sin's dominion means sin's ruling over a person's life that controls thoughts, choices, and habits. Kabantay mo, choices. Maingon ka, ang pagpili sa tao nga gitan-aw nato karon labi na sa kaning gitawag giila nato nga mao'y magdumala unta sa katarong sa Pilipinas, pero ilang mga choices sometimes sayop. Dayag na kayo ba nga ang kaning gitawag paghimo sa dili maayo. Kay ngano man, mao lagi na akong ginaingon kay sila man ang nasa balaod, sila man ang tighimo og balaod. No? So, even mga habits nila, dili na nimo na mapugnan. Mingon ka corruption, di na nimo mapugnan. Oy, nahimo na lang ng habit ba? Mura kung basketball player ka, nga nahimo nimong habit nga kanang mo anak kasi mong ilok, sige nimong simutan. Kung maingon ka kanang mga kawatan karon nga gitan-aw nimo nga naghatag og kagubot sa Pilipinas, mura ra pud nagbahog ilok nga sige ra gyapon nagpangawat. Tanawa ng bahog ilok kung sige ka ana then simuton. Di gyud na kabalo siya nga baho siya ilok kay ngano man habit naman na niya, no? Pero kita nga mga nakabantay nga bahog ilok, di ba? Mura kag malipong ludon. Pero siya wala na, ganahan kay na usimot siyang ilok, no? So mo nang Galatians chapter 5 verse 16, no? To 21 gingon diri, this I say then, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Unsa man ni sin? Lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. Magkasumpaki gini sila. Mao na gitawag kinsa man ning espiritu, espiritu sa yawa o espiritu sa Dios, magkasumpaki ni sila. Kay ngano man ang imong espiritu mismo dili man ni makadaog sa panahon nga mo decide ka. Mao na nagkinahanglan ka sa espiritu sa Dios para sa mga espirituhanon nga desisyon. Kung maingon po kag espiritu sa yawa para pud sa mga devilish nga unsa man desisyon. So mao na magkasumpaki. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that you would. Para dili nimo mahimo ang mga butang nga gusto nimong buhaton nga sa maayo ug maitarong. Verse 18, but if ye be led of the spirit, ye are not under the law. Kinsa man ang spirit nga gimendere? Mao ni ang Holy Spirit. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, dagani siya, no? Wrath, strife, seditions, heresies. So apil ding wrath diri o nya. Kaning wrath ra ba di ay? Di po ko makakuan usahay ani, di ko makalikay. No?
Naay wrath dire oh. So dili ni wrath nga ilaga ha. Kung dili kasuko ba. Usahay ano lang tag kading gitawag pabadlong sa tong mga anak gamay. Suko na ka, no? Dili po dai exempted. Strife, panagbingkil, panagbangi, no? Sa giingon pa ni Pastor Kusari, glalis lang mo tungod sa no? Dahil mao na hinungdan nga ang isa wala na di na balik ni kasande kay wala na kaon sa humba nga lami kayo. So idolatry, envyings, murders, panagsinahay, pagpatay, no? Bisan pag wala nimo na gipatay imong kuan physically, pero sa istorya murabag nakapatay na ka sa iya. Drunkenness, wala na taan eh. Revealings, no? And such like of that which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang kalibutan karon sa ako nang ginaingon sige panday balaod, pero kung imong tan-awon wala gihapon nahitabo sa balaod nga ilang gipanday, no? Romans chapter 3 verse 20. Kaysa tubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. So mo na sayop kayo nga kaning gitawag maluwas ang tao pagtuman sa kasuguan. Giingon Romans chapter 3 verse 20 walay pagamatarungon pinaagi sa balaod, no? Kasuguan. So kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kaybalo mahitungod sa sala ngano man. Kabalo ko nga ingon ani ran balaod o. Kani pod akong himuon, no? Kay maprotektahan man ko ani nga article, no? Unsa ni nga RA Republic Act. So mao nang ang mga swito sa balaod mao poy number 1 nga pinakakawatan sa sa kaning gitawag gobyerno. Since implication, Romans chapter 7:14 to 20, no? Nahibalo kita nga sa espirituhanon ang kasuguan apan ako lawasnon og gikabaligya aron maulipon sa sala. Dili ako makasabot sa akong kaugalingon panglihok. Ngano man, ang yawa may gakontrol nimo. No, ang sala rather mao panlihok nimo. Kay dili ako mobuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko. O kon mao'y ginabuhat ko ang butang nga dili ko buot pagabuhaton, uyon ako nga ang kasuguan maayo. Sa ingon ni ana dili na ako maong nagabuhat sa maong butang kun dili ang sala nga nagalublob sa sulod nako. Ngano man ang sala sa nato kun dili ta magkabantay labi na gitawag og pitse, no? Imong gialagaan nga sala. So, mao gid na mo lublob di nimo pirme. So, giingon dire kay dili ako mobuhat sa maayo nga gitinguha ko. Mao hinuoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha. Karon kun maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako mao ang nagabuhat nini kun dili ang sala. Gibalik na pod ang sala nga nagalublob sa sulod nako. So, verse 21, tungod niini nakita ko kiniingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot ko nang buhaton ang maayo ang dautan, duol ka nako. Kana bang mubuhat noon ka, paduol ka sa Ginoo, murabag sundon po ka sa kaning gitawag sala or sa kaaway. Kaya nga naman, dili lagi gusto ang yawa nga musunod ka sa Dios. No? Ibabagan din kada sa imong mga huna-huna, pinaagi sa istorya sa imong mga higala, sa imong pamilya, baptis ka, sige nakagsimba sa baptist, no? So sa ato pa willing na kamo talikod sa atong kaning gitawag ampuan, ginasunod, no? Sa atong pamilya. Para sa kuha I don't care bisan pag pamilya pa nako ang dili ganahan sa kuha kung dili kabubuton sa Ginoo. Ang pagdumili nila sa kuha, musunod gihapon ko sa Ginoo. So, ngano man, mao na importante nga kaning yes tinuod. Kanang matag usa sa atoa labi nang musulti tas kamatuoran sa pulong sa Ginoo kanang tapok-tapok sa pamilya. Tanawa ganin ang mga reaction sa inyong pamilya, di ba? Na mga yamiid, usahay na kaning gitawag og kaning gitawag og dili ka makabantay usahay pero ang uban inigtalikod nimo. So, apan dinhi sa mga bahin sa akong lawas nakita ko ang laing balaod nga nagapakig-away batok sa balaod
sa akong salabutan ug naghihimo kana akong binihag ngadto sa balaod sa sala nga nagalublob sulod sa mga bahin sa akong lawas. So, ang sense dominion mao ni mo control when sinful habits or desires feel like they're in charge. Buot pasabot mura bag gilatid naman gyud ko ani makasala man gyud ang tao, makasala man gyud ko oy nga pag muduol gani ko aning tawhana no, makasala gyud ko. One time, yes, napa ko sa LTMPC, di ko malimot ato Timerlin. Kay numdum ka ato te kato ning duol ko nimo nga among kaning gitawag og ang among BM na kuan man siya nag audit man to sa branch ba dayon naay nahitabo ato nga murag gamay nga ano lang di wala biya siya nang hilabot pero unsa to murag sa loan man siguro to siyang asawa na murag usaba dayon gamay ra nga amount 1.5 man siguro to then ako pud nga naluoy ko ba bisag wala koy kahatag ning attempt kog duol Timerlin te nani man gud tibang kuan. Pasalamat ko ato kay reminder po to sa kuha nga sayop gyud. Gingnan ko Timerlin nga kabalo ka Jess unsa kuan preacher ra ba ka? Mao lagi na preacher lagi no. Mao lagi bitaw. So iyon siya nga kanang kabalo man ka nga dili na maayo gyud kay palisi man na sa inyong kuop. So nganong imo pa man siyang tabangan. So bitaw no na remind ko istorya ni Timerlin na to. Bitaw no ngano pa man akong himuon nga magpakahero ko sa iya ha. Gani kung imong tan-awon kato siya permero pa na akong sulod mura ganig mura ko gi traidor ko nila kay ngano man naay mga allowances nga dili nila ihatag sa kuha sa buton ra to niya mga karaan pero nakaingon pud bi ako pagbadlong Timerlin kung consequence pud siguro to nila sa ilang gibuhat sa kuha sa una no. So man control, bondage, feeling trap and repeated wrong actions. So ang nakapait ani ang kung na bandage na ka kung nagapos na ka kinahanglan kag bandage breaker. Unsa man ang bandage breaker nimo? Pulong sa Ginoo. Kinahanglan itugyan nimo sa Ginoo, no? So kaning part sa pag-worship nato sa kaning atong mga basigi halad ta sa Ginoo nato sa una. Unya naanay bandage ba sa imuha bitaw? Mao nang usahay dili ka kawala diha pero iampo na sa Ginoo. Ikaw mismo ang kaning gitawag breaker sa mao nga bandage paduol sa Ginoo. Influence over identity when a person starts defining themselves by their sin. So, ang influence nga sayop, mao na mo identify unsa ka, mao na gingon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. No? Kana nga sayings. Kay ngano man, kung unsa ang influence sa barkada nimo nga gikuyogan, mao sad na ikaw. Example, kawatan. Nya ngano nagkuyog-kuyog man ka ana. So ingnon pug ka kana siya katuman ang anak ni kuan kawatan na lagi pud na siya no. Bisag wa ka nangawat kuyog-kuyog man kas kawatan. O igat-igat. Uy, katuman ang anak ni kuan nga baptist. Hala, igat na pud lagi na siya no. O kuyog-kuyog man ka atong sigig TikTok anang kasada nga pukas-pukason pa na sayal kay para lang grabe ang kalibutan gyud. No? So in the Bible, especially in the book of Epistle to the Romans chapter 6 verse 14, it says, for sin shall not have dominion over you. Wala na ta gidominar sala kay nga naman under grace. Mao na si Jesus Christ na ang gahom sa tuwa. Kay grasya naman, no? So mao nang gitawag og pointing to the idea that this control can be broken. Putol na siya pinaagi sa dugo ni Jesus Christ nga giula dito sa cross. So since insistent no Romans 6 chapter 6 verses 6 to 9. Kita nahibalong ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo aron malaglag ang makasala nga lawas kining atong lawas karon. Og aron dili na kita maulipon sa sala. Unsa gani? Atong ilansang ang atong makasala nga lawas uban ni Kristo. Say buot pasabot inig ka Semana Santa atong ipalansang sa cross dili. Buot pasabot atong iampo nga Lord ilansang ra gud ni akong pagkamakasala Lord kuaa na gud ni sa kuha Lord kay ang taong patay na nakagawas na gikan sa sala apan kung namatay kita uban kang Kristo kita nagtuo nga mabuhi usab kaniya. Galatians 2:20 gilansang ako sa cross uban kang Kristo dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me.
Siya na ang naa diri nato, no? So we are not servants of sin because of grace. So tinuod na siya. Dili na ta mo nang sa eskwelahan man, sa offices man, dili na ta servant nga mosunod sa atong amo nga ipabuhaton tag sala. Kaya nga naman, grace, under sa grace na ta. We are no longer live in ourselves, but Christ in us. Ikatulo, last, systems dominion. So, kabalota, Ephesians chapter 6, verses 11, 12. Wiles of the devil, makita na to, sa kalibutan na to karon, lipat-lipat ragyod. Ang sistema sa kalibutan karon lipat-lipat ragyod. Giilad siya, giilad pud siya, ilaron pud siya sa uban. O katupong kailad niya, ilaron ra pud sa uban. Ana ra gyud ang kalibutan karon, no? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against wickedness in high places. Kaning gitawag against the rulers of the darkness of this world. So naghisgot sistema aning kalibutan na, no? So wiles of the devil, letter B, kaning change the truth into a lie. Ang sa kalibutan, ang sayop mao ituhuan kay naa sa posisyon, no? Tanawa karon ang nahitabo sa Pilipinas. Naa pa man sa authority, so sila pa ang powerful, sila ang tuhuan sa mga tao, ug sila ang dako gahom nga pwede makapa-preso. Pero sa ato kung nakristohano na ta, bisan pag naataas na atong posisyon, dili gid ta makahimo sa mao nga sala or kanang dili ta makatolerate kay nganuman ang Dios na may nagkontrol sa tuwa, dili na ang sala, dili na ang yawa, dili na ang sala, dili na ang sistema niining kalibutan na. Salamat ko sa Ginoo nga naay mga kanang feedback ba, maingon nga magpahimo og kuan ni Mami Doc, no? Kanang papirma-pirma lang, then ingnon ni Mami Doc nga dili siya mo pirma ana kay sukad-sukad sa iyang pagsugod diha, wa pagyud siya nakahimo ana. So yun ana, no? Bot pasabot kay kung imong tanawon si Mami Doc, naa siya sa RHO, head siya, pero pwede siya mobuhat og unsay mga buhaton labi nagdakog tips, dakog tip ihatag, no? Pero grasya sa Ginoo kay Kristohanon man ta, nagbarog tas pulong sa Dios, bisan pag unsa pa na kadako diha, no? Ang ihatag sa atoa, dili nato ibaylo ang pulong sa Dios. Dili nato ang ibaylo ang system sa Ginoo, sistema sa Ginoo, which is ang pulong sa Dios, no? So mo na niining kagabion, salamat kay sa matag usa, manindog ta, magampo ta. Dalaygon ang Ginoo, no? Okay, mag-pray ta. Amahan nga langit ng Lord God, dalaygon ka, salamat Lord God, protektahe o i-bless ang funeral service karon Lord God, o i-preserve pa dayon akong tingog, bisan pa man akong kusog amahan, o nagpray ko, nga sa among pagbulag-bulag karon ikaw magauban sa mga manguli, uban ni sila nga safety, o i-bless po ang mensahe nga i-share nako dito karon sa funeral amahan, gamita akong instrumento para sa mga nagkinahanglan o kaluwasan Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan, among ibalik tanan dungog himaya diha kanimo, protektahe mi Lord, since naghisgot mi sa kaaway og tabuni mi si mong hamili nga dugo, pinaagi si mong gamanang kamot. God the Father, ikaw magasapnay kanamo, ug the Holy Spirit, ikaw lang gyud magagayad sa matag usa kanamo karon. Dalaygon ka, in Jesus name we pray, amen. Atong basahon ang pledge, no? Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon ug malig-on nga kagmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga baton trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan nga akong tuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
So in behalf sa atong pastor no, Pastor JK Pontillas. So salamat kayo sa matag usa nga naa karon. Dalaygon ang Ginoo ug ang Ginoo magapanalangin atong tanan.